Introduction. This unit focuses on two major historical issues. The first is basic historical methodology and historiography, which helps you understand the nature of history as an academic discipline. ይህ ምዕራፍ በሁለት ዋና ታሪካዊ ጉዳዮች ላይ ያተኩራል። የመጀመሪያው መሰረታዊ የታሪክ ዘዴ እና የታሪክን ምንነት እንደ አካዳሚክ ትምህርት ወይም ዲሲፕሊን እንድትረዱ የሚረዳችሁ ሂስቶሪዮግራፊ ነው። Every discipline has its own methodology, which is also true for history. Methodology refers to the sum total of rules, principles, procedures, and techniques applied or followed in acquiring new knowledge or transforming the old one in a given discipline. እያንዳንዱ ትምህርት የራሱ የሆነ ዘዴ አለው። ይህም ለታሪክ እውነት ነው። ዘዴ አዲስ ዕውቀትን ለማግኘት ወይም በተሰጠው ዲሲፕሊን ውስጥ አሮጌውን ለመለወጥ የተተገበሩትን ህጎችን፣ መሪዎችን፣ ሂደቶችን እና ቴክኒኮችን አጠቃላይ ድምርን ያመለክታል። The other focus area the unit addresses is the current scientific knowledge on human origins, including the evolution of early human cultures. ሁለተኛው የምዕራፉ የትኩረት አቅጣጫ የሰው ልጅ አመጣጥ ላይ ያለውን ወቅታዊ ሳይንሳዊ ዕውቀትና የመጀመሪያዎቹ የሰው ልጅ ባህሎች ዘገምት ለውጥ ነው። History as an academic discipline. ታሪክ እንደ academic discipline. History is a branch of knowledge that deals with all things, including thoughts, sayings, and deeds that have been done by people who lived in the past. ታሪክ በጥንት ዘመን በነበሩ ሰዎች የተደረጉትን ሁሉንም ነገሮች፣ ሐሳቦችን፣ አባባሎችን እና ድርጊቶችን ጨምሮ የሚመለከት የእውቀት ቅርንጫፍ ነው። In another sense, history is an organized and a critical study of the past based on interpretation of evidences. በሌላ መልኩ ታሪክ በማስረጃዎች ትርጓሜ ላይ የተመሰረተ ያለፈውን የተደራጀ እና ጥልቅ ጥናት ነው። The study of history covers the period called prehistory as well. This was the period before the beginning of the technique of writing, about 4000 BC. የታሪክ ጥናት ቅደመ ታሪክ የሚባለውን ጊዜን ያጠቃልላል። ይህ ወይም ቅደመ ታሪክ በ4000 ዓመተ ዓለም አካባቢ የመጽሐፍ ቴክኒክ ከመጀመሩ በፊት ያለውን ጊዜ ነው። The term history itself comes from the Greek word historia or historia, which means inquire or knowledge acquired by investigation. ታሪክ የሚለው ቃል ራሱ የመጣው ሂስቶሪያ ከሚለው የግሪክ ቃል ነው። ትርጉሙ ጥያቄ ወይም በምርምር የተገኘ ዕውቀት ማለት ነው። As an academic discipline, history refers to the study of past events, present situation, and a prediction of the future relating to social, economic, technological, and political developments. And academic discipline, ታሪክ ከማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ቴክኖሎጂያዊ እና ፖለቲካዊ እድገቶች ጋር በተገናኘ ያለፉትን ክስተቶች፣ የአሁን ሁኔታ እና የወደፊቱን ትንበያ ማጥናትን ያመለክታል። It also deals with change and the continuity of historical developments over time and the patterns of
cause and effect that determine change and continuity እንዲሁም ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚከሰቱ የታሪክ እድገቶች ለውጥ እና ቀጣይነት ወይም ለውጥና ቀጣይነትን የሚወስኑ የምክንያትና የውጤት ስልቶችን ይመለከታል። History is often part of the learning area of social science, but with its own achievement objectives. ታሪክ ብዙውን ጊዜ ከማህበራዊ ሳይንስ የትምህርት መስክ አካል ነው፣ ግን የራሱ የስኬት ዓላማዎች አሉት። In studying the human past, historians usually attempt to answer questions such as what happened, when did it happen, how did it happen, why did it happen, and what consequences did it have. የጥንት ታሪክ ጸሐፊዎችን በማጥናት ብዙውን ጊዜ ጥያቄዎች ለመመለስ ይሞክራሉ። እነሱም ምን እንደተፈጠረ፣ መቼ ነው የሆነው፣ እንዴት ሆነ፣ ለምን ሆነ እና ምን መዘዝ አስከተለ የሚሉ ጥያቄዎችን ለመመለስ ይሞክራል። History helps us to learn from the best achievement of people in the past. ታሪክ ሰዎች ካለፉት ምርጥ ስኬቶች እንድንማር ይረዳናል። By learning about their deeds, we also try not to repeat the mistake of the past. ስለ ድርጊታቸው በመማር ያለፈውን ስህተት ላለመድገም እንሞክራለን። Since history enables us to understand the past society, we will be able to increase our understanding of the present society and may forecast the future society. ታሪክ ያለፈውን ማህበረሰብ እንድንረዳ ስለሚያስችል አሁን ስላለው ማህበረሰብ ያለንን ግንዛቤ ማሳደግና የወደፊቱን ማህበረሰብ መተንበይ እንችላለን። History is also important for establishing identity of families, social groups, institutions, and countries. ታሪክ የቤተሰብን፣ የማህበራዊ ቡድኖችን፣ የተቋማትን እና የሀገራትን ማንነት ለማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። The study of history also provides skills that are essential for our intellectual growth. የታሪክ ጥናት ለአእምሮአዊ እድገታችን አስፈላጊ የሆኑ ክህሎቶችንም ይሰጣል። This is to mean that the rigorous selection and examination of evidence so as to arrive at conclusions is an important training of the mind. ይህ ማለት መደምደሚያ ላይ ለመድረስ ጥብቅ ማስረጃዎችን መምረጥ እና መመርመር አስፈላጊ የአእምሮ ስልጠና ስለሆነ ነው። Thus, learning history enables students to analyze and solve the problems. ስለዚህ ታሪክ መማር ተማሪዎች ችግሮችን እንዲፈቱ ያስችላቸዋል። It enables students to understand the crucial issues or problems confronting human society and to give an informed, reasoned, and intelligent response to these problems.
ተማሪዎች ከሰው ማህበረሰብ ጋር የሚጋጩትን ወሳኝ ጉዳዮች ወይም ችግሮች እንዲገነዘቡ እና ለነዚህ ችግሮች በመረጃ የተደገፈ ምክንያታዊ እና አስተዋይ ምላሽ እንዲሰጡ ያስችላቸዋል። However, just it is useful to humanity, history can also be abused. ነገር ግን ለሰው ልጅ እንደሚጠቅም ሁሉ ታሪክን በተሳሳተ መንገድ ሊጠቀም ይቻላል። Selection is made from the past to justify the present. ስለዚህ የአሁኑን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ካለፈው ክስተት ምርጫ ማድረግ ጥሩ ነው። Judging the past from the perspective of the present is a serious problem in many countries, including Ethiopia. ያለፈውን ጊዜ ከአሁኑ አንፃር መገምገም ኢትዮጵያን ጨምሮ በብዙ ሀገሮች አሳሳቢ ችግር ነው። This is wrong and it does not give us an objective picture of the past. ይህ ስህተት ነው እና ያለፈውን ተጨባጭ ምስል አይሰጥንም። Okay. The other part of this lesson is history and other sciences. ሌላኛው የዚህ ንዑስ ክፍል ሀሳብ history and other science ነው። History has a difference and similarities with other science. ታሪክ ከሌሎች ሳይንሶች ጋር ልዩነትና ተመሳሳይነት አለው። Natural science studies the phenomena of the physical world, while history studies human being and human societies in the past. የተፈጥሮ ሳይንሶች የቁሳዊያን ዓለም ክስተት ያጠናል። ታሪክ ደግሞ ያለፈውን የሰው ልጆችንና የሰውን ማህበራትን ያጠናል። History does not conduct controlled experiments that are common in natural sciences. ታሪክ በተፈጥሮ ሳይንስ ውስጥ የተለመዱ የቁጥጥር ሙከራዎችን አያደርግም። Natural scientists report the result of their finding in a neutral way. However, historians commonly make value judgment or put their personal views together with the result of their findings. የተፈጥሮ ሳይንቲስቶች ግኝቶቻቸውን በገለልተኛ መንገድ ሪፖርት ያደርጋሉ። ይሁን እንጂ የታሪክ ተመራማሪዎች በተለምዶ ዋጋ ያላቸውን ውሳኔዎች ይሰጣሉ ወይም የግል አመለካከታቸውን ከግኝታቸው ውጤት ጋር አንድ ላይ ያስቀምጣሉ። On the other hand, both scientists and historians are concerned with discovery, shedding light on the new knowledge and solving current problems of society. በሌላ በኩል ሳይንቲስቶችም ሆነ የታሪክ ተመራማሪዎች ስለ ግኝት፣ ስለ አዳዲስ እውቀት ብርሃን ማብራትና የህብረተሰቡን ወቅታዊ ችግሮች መፍታት ያሳስባቸዋል። Both of them also use systematic methods involving rigorous check, use of evidence and drawing conclusions. ሁለቱም ጥብቅ ፍተሻዎችን፣ ማስረጃዎችን መጠቀም
እና መደምደሚያዎችን የሚያካትቱ ስልታዊ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። Therefore, history is a science because it must be proved by the use of reliable sources. ስለዚህ ታሪክ ሳይንሳዊ ነው ምክንያቱም አስተማማኝ ምንጮችን በመጠቀም መረጋገጥ አለበት። It has a methodology which is followed by all historians. ታሪክ ሁሉም የታሪክ ተመራማሪዎች የሚከተሉበት ዘዴ አለው። Scholars also commonly categorize history as the social science such as anthropology, sociology, psychology, economics, and so on. ምሁራን ታሪክን በማህበራዊ ሳይንስ ስር እንደ አንትሮፖሎጂ፣ ሶሺዮሎጂ፣ ሳይኮሎጂ፣ ኢኮኖሚክስ እና የመሳሰሉትን ይመድባሉ። Historians examine every aspect of the lives of human beings, including economic and social condition, and the development of religion, art, and other elements of culture. የታሪክ ተመራማሪዎች ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ሁኔታዎችን እና የሃይማኖትን፣ የኪነ ጥበብን እና ሌሎች የባህል አካላትን እድገትን ጨምሮ ሁሉንም የሰው ልጅ ህይወትን ይመረምራሉ። But still there are differences between historians and the social scientists. Unlike historians, social scientists are use experimental data in the form of samples. የታሪክ ተመራማሪዎች ግን አሁንም በታሪክ ተመራማሪዎችና በማህበራዊ ሳይንቲስቶች መካከል ልዩነቶች አሉ። ከታሪክ ተመራማሪዎች በተለየ የማህበራዊ ሳይንቲስቶች የሙከራ መረጃን በናሙና መልክ ይጠቀማሉ። In addition, social scientists far more regularly use theoretical models and hypotheses than do historians. በተጨማሪም የማህበራዊ ሳይንቲስቶች ከታሪክ ተመራማሪዎች ይልቅ የንድፈ ሐሳባዊ ሞዴሎችን እና መላምቶችን በመደበኛነት ይጠቀማሉ።